गीतांजलि नायक यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट देवे। आग जदि चैनल को सब्सक्राइब करन तेबे निश्चिंत सब्सक्राइब करने। आज आम 28/8/2026 शुक्रवार तृतीय श्रेणीर लेसन प्लान टी लिखा। पंचपदी सोपान येलो कोड बेस समय निघंट अनुजाई 10टा रु 10टा 15 प्रार्थना परिष्कार पछंता जांच। प्रथम पीरियड 10टा 15 रु आमर 11टा भाषा मिलीर बिलेई प्रत्याशित फलाफल अच्छी गप शुणी से संबंधी प्रश्नर उत्तर कहींपारे। येलो कोड रही OD 302। अदिति सोपान रे तुम घरे बिलेई अच्छी कि, बिलेई कौन खाए, बिलेई केउ केउ रंगर, एभली किछि प्रश्न पचारि आलोचना करिबा। बोध सोपान रे मिलीर बिलेई गपटी कहिबी। आमर तृतीय श्रेणी जो गल्प कार्ड रही आपण मानक मिली पूर्व वर्ष मिलता मिलीर बिलेई गपटी 4 नंबर गपटी आज पढ़ेबा। मिली घरे बिलेईटीए रहुथिला, से बहुत हैरान करथुला। दिने बिलेई चुपचाप घरे रखा जाइथिबा क्षीर सबू पीदेला। माँ कहिले, हे भगवान, ए बिलेईटा आमर क्षीर तक पीदेला। मिली कहला, पीदेला तो कौन हैला, क्षीर तो। आउ दिने बिलेई मिली भाईर बही को चिरीदेला। भाई कहला, हाय रे, बिलेई मो बही चिरीदेला। मिली कहला, चिरीदेला तो कौन हैला, बही तो। पुणी दिने बिलेई मिलीर कंढेई को कामुड़ी छिड़ेई देला। मिली कहला, माँ माँ, बिलेई मो कंढेई को छिड़ेई देला। एथर माँ और भाई जोरे हसी उठिले, कहिले, छिड़ेई देला तो कौन हैला, कंढेईटीए तो। एभली ए गपटी थिला। आपण मान पाखरे गल्प कार्ड बहीटी निश्चिंत थिबो, आपण मान पढ़ेबे। अभ्यास सोपान रे प्रति शब्द उपरे आंगुली देई गपटी पढ़ाइबी। प्रयोग सोपान रे बिलेई मिलींक घरे किपरि हैरान करे प्रश्न पचारि आलोचना करिबी। प्रसाद सोपान रे बिलेई विषय रे 5 धाड़ी लेखि आनिया पई गृह कार्य देबी। एथिबाई टीएलएम रही गल्प कार्ड। द्वितीय पीरियड 11टा रु 11टा 45 भाषा बाई चढ़ई और हाथी प्रत्याशित फलाफल रही प्रसंग भित्तिक प्रश्नर उत्तर लिखिपारे। येलो कोड रही OD 303। अदिति सोपान रे बाई चढ़ई और हाथी गपरू कौन शिखिल प्रश्न पचारि आलोचना करिबी। बोध सोपान रे सारेणी रु अक्षर जोड़ी पक्षी मानकर नाम लेख। 49 पृष्ठार 3 नंबर करैबी भाषा बहिर। अभ्यास सोपान रे किए काहाकू कहूथिला प्रश्नर उत्तर लेख। 50 पृष्ठार कार्य। प्रयोग सोपान रे पहेलिका पढ़ी उत्तर कुह। 50 पृष्ठार थिबा पहेलिका पढ़ी उत्तर कहया पई कहबी। प्रसाद सोपान रे हाथी चित्र करी रंग दियो। से 50 पृष्ठार थिबा खाली जगार हाथी चित्र करी रंग देई आनिया पई गृह कार्य देबी। एथिबाई टीएलएम रही बाई चढ़ई और हाथी चित्र, ता सहित पक्षी मानकर चित्र कार्ड मध्य नहीं पारिबे। 11टा 45 रु 11टा 55 स्वल्प विरति। तृतीय पीरियड आमर 11टा 55 रु 12टा 40 सामाजिक पर्वपर्वाणी पालन पाठ 3। प्रत्याशित फलाफल प्रसंग भित्तिक प्रश्नर उत्तर लिखिपारे। येलो कोड रही E306। अदिति सोपान रे घरे पालन कराउथुवा पर्वपर्वाणी नाम कुह। बोध सोपान रे पर्वपर्वाणी रे तुमे कौन सबू कर। अभ्यास सोपान रे ऋतु अनुजाई पर्वपर्वाणी नाम तालिका कर। प्रयोग सोपान रे शून्य स्थान पूरण कर। प्रसंग भित्तिक किछि प्रश्न रही से प्रश्न गुड़िकर शून्य स्थान पूरण करने कहवा। 42 पृष्ठार 3 नंबर विचित्र आम पृथ्वी बहिर 42 पृष्ठार 3 नंबर करैबा। प्रसाद सोपान रे बसंत ऋतु रे फुटुथिबा फूल चित्र संग्रह करी खाता लगाया पई गृह कार्य देबी। एथिबाई टीएलएम रही पर्वपर्वाणी चित्र कार्ड। चतुर्थ पीरियड 12टा 40 रु 1:25 गणित प्रसंग रही आकृतिर मजा। प्रत्याशित फलाफल रही द्विमात्रिक त्रिमात्रिक आकृति विषय जानिबे। येलो कोड रही M310। अदिति सोपान रे विभिन्न आकृति माध्यम रे भिन्नता चिन्हाइबी। त्रिभुज, षडभुज, पंचभुज मध्य भिन्नता कौन, बाहु कोण अनुजाई भिन्नता गुड़िक चिन्हैबा। बोध सोपान रे आस कामटी को करिबा।
କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। 60 ପୃଷ୍ଠାର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର। ଅଭ୍ୟାସ ସୋପାନରେ ଚିତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଖୋଜ। 61 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଚିତ୍ର 3 ନମ୍ବର କରାଇବି। ଚିତ୍ର ଦେଖି ବଡ଼ ଆୟତ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ପ୍ରୟୋଗ ସୋପାନରେ 61 ପୃଷ୍ଠାର 4 ଓ 5 ନମ୍ବର କରାଇବି। ପ୍ରସାଦ ସୋପାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ରଟିଏ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ମଡେଲ। 1:25ରୁ 2:10 ଭୋଜନ ବିରତି। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2:10ରୁ 2:50। ଇଂଲିଶ ଲର୍ନ ଇଂଲିଶ ପାର୍ଟ 2। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର। ଏଲୋକ ରହିଛି EN303। ଅତିଥି ସୋପାନରେ ରାଇଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବି। A to Z କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ A to Z ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବି। ବୋଧ ସୋପାନରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟକ୍ କରିବି। ଆଇ ଆମ୍ ଲାଫିଂ ସେଇଭଳି କହି ନିଜେ ହସିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ସୋପାନରେ ଲେଟ୍ସ ଅସ୍ ପ୍ଲେ ହପ୍ସ୍କଚ୍ ଏଇ ଗେମ୍ଟି ଖେଳେଇବା। 46 ପୃଷ୍ଠାରେ ଗେମ୍ଟି ଖେଳେଇବା। 46 ପୃଷ୍ଠାରେ ଗେମ୍ଟି ଏଇଭଳି ଖେଳାଯିବ। ପିଲାଟି ଏଇଠି 2ଟି ପାଦ ରଖିକି ଠିଆ ହେବ। ତାପରେ ଏମିତି 2ଟା ପାଦ ରଖିକି ଠିଆ ହେଇକି କହିବ। ଏଇଠି କହିବ G, ଏଇଠି 2ଟା ପାଦରେ H, F। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଦ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଦ ରଖିକି ରହିବ। ପୁଣି 2ଟା ପାଦ ରଖିକି ଏଇଠି ଡେଇଁକି କହିବ B। ଏଇଭଳି ଖେଳଟି ଖେଳା ହେବ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରୟୋଗ ସୋପାନରେ ଗେମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। 46 ପେଜରେ ଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରସାଦ ସୋପାନରେ ଦିସ୍ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ୟୋର୍ ହୋମ୍। ଏଇ ଗେମ୍ଟିକୁ ଘରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କହିବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର କାର୍ଡ଼। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 2:50ରୁ 3:30। ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ 6 ମିଳିମିଶି ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପରସ୍ପର କିପରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜାଣିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି E302। ଅତିଥି ସୋପାନରେ କିପରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଲୋଚନା କରିବି। ବୋଧ ସୋପାନରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଅଭ୍ୟାସ ସୋପାନରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। 78 ପୃଷ୍ଠାର କାର୍ଯ୍ୟ 1 କରାଇବି। ପ୍ରୟୋଗ ସୋପାନରେ ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖ। 78 ପୃଷ୍ଠାର ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା। ପ୍ରସାଦ ସୋପାନରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ 3:30ରୁ 4ଟା। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ 2। ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଗୋଡ଼ରେ ମାରିବା ଏବଂ ଧରିବା। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କୌଶଳ, ଅନୁକରଣ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଶିଖିବେ। ଅତିଥି ସୋପାନରେ ଆଜିର ଖେଳର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ବୋଧ ସୋପାନରେ ବଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ଖେଳର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କହିବି। ଆମର ଖେଳ ଯୋଗ ବହିର 15 ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହି ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ବଲ୍ ପାସ୍ କେମିତି କରିବ। ଅଭ୍ୟାସ ସୋପାନରେ ପାଦରେ ବଲ୍କୁ ଗଡ଼ାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରି ଦେଖାଇବି। ପ୍ରୟୋଗ ସୋପାନରେ ପରେ ସେଇଭଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। ପ୍ରସାଦ ସୋପାନରେ ଘରେ ଏହି ଖେଳକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ନରମ ବଲ୍ କିମ୍ବା କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ବଲ୍ ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 28/8/2026 ଶୁକ୍ରବାରର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସଜାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଗ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।